everybody, they just lost satellite. I'm just a lost satellite in the space, constantly drifted away. I keep on transmitting, but you wouldn't even receive it. I've been dreaming of gravity, I'm running out of battery, paralyzed in the middle of the crowd. Floating in galaxy where all of the stars are behind me. Breaking free of the planet's orbit, you couldn't even stare at me. Well, I've tried a million ways, but I can't find myself connected to you. Wonder if we're back where we started then, we just got handed again. Oh, and I talk too much. I thought I could hold your hands with no fear. You're taking it all. I'm dissociating, can't you see? You just leave me here, trying on gravity, lying on gravity, lying on gravity, open, lying, lying, lying with no gravity, open. Started right back during September, we constantly drifted away. You keep on ignoring me, but you wouldn't give me a reason. Then came November, thought we'd get better, but still right here waiting to start. You said you'd be there, always be acting like you care. Oh, breaking free of the planet's orbit, you wouldn't even listen. Well, I've tried a million ways, but I can't find myself connected to you. Wonder if we're back where we started then, we just got handed again. Oh, and I talk too much. I thought I could hold your hands, no fear. You're taking it all for granted. I'm dissociated, can't you see? You just leave me here, trying on gravity, lying on gravity, lying on gravity, open, lying on gravity, lying on gravity, lying with no gravity, open. If you were right here, we could be roaming around in space. Keep on transmitting to you, keep on transmitting to you. Thank you. Hai, hari ini di studio Voice of Indonesia ada Hanif Andrevi. Hey, apa kabar Hanif? Halo, baik. Apa Akhirnya kamu kabar? kembali lagi ke sini ke industri musik Alhamdulillah. Indonesia. Gimana? I'm so happy. Studinya gimana? Quite stressful sih Kak sebenarnya. Tapi menyenangkan overall. Dan ini sekarang masih berlangsung atau lagi libur lagi? Aku barusan lulus. Oh, congratulations. Thank you. Senang sekali mendengar seseorang yang lulus loh. Amin. Karena kita tahu perjuangan itu berat loh menuju kelulusan, ya nggak? Yes, betul. Dan akhirnya dia kembali lagi ya setelah lulus dengan EP barunya, judulnya adalah Receiver. Receiver. Ya, ini bukan receiver sinyal. Ini EP-nya Hanif Andrevi
yang kisahnya ini dalam banget katanya loh. Boleh diceritain nggak Hanif proses bikin ininya, EP-nya? Sebenarnya itu kayak kita udah mulai dari I think like 2 years ago Kak. Tapi gara-gara aku harus kuliah dulu, jadi kayak kita tunda dulu musiknya. Tapi ya I think this is more like a personal work of art sih. Banyak tentang kayak reflection diri aku segala macam. So ya. Dan itu kan kamu punya 15 lagu di situ dan akhirnya dikurasi kan. Yeah. Dari lagu 15 itu kenapa nggak langsung bikin album aja? Aduh, ya emang awalnya sih kayak kita pengen kayak you know like show like a new version of Hanif. Jadi kayak maybe like kita bikin EP dulu, masih kayak ya small thing, maksudnya nggak small thing juga sih, cuman kayak pelan-pelan dulu sih. Buat mengenalkan lagi dirimu yang baru ya. Betul. Dan di lagu ini sendiri kan ada 5 lagu. Tadi udah dinyanyiin salah satunya, ya kan? Ya, adalah Lost Satellite. Iya, Lost Satellite. Dan masih ada 4 lagu lainnya tuh. Boleh dikasih tahu lagunya apa aja nggak? Yang kedua, track kedua itu ada Wish You Never Happened. Terus yang ketiga ada Tangerine Skies. Habis itu yang keempat itu ada Million Miles. Sama yang terakhir ada Horizon. Nah dari kelima lagu ini, which one is your favorite? Aduh, I don't think I can say that, Kak. Pilih satu. Yang menurut kamu tuh paling personal banget buat kamu. Soalnya I would say kayak semua lagu tuh kayak personal for me. Like it has like their own chapters. It has their own phases of my life. So, susah sih, Kak. Susah aja, susah memilih ya. Dari 5 lagu tersebut yang menurut kamu proses penulisannya tuh paling challenging, paling nguras emosi, dan paling lama banget, itu yang mana? Menurut aku yang lagu kedua sih Wish You Never Happened. Itu karena menurut aku kayak I reflect a lot gitu dari lagu itu. And then gak tau ya, mungkin dari segi songwriting kita juga kebetulan agak-agak having trouble with it. Jadi kayak that's actually like the last track yang complete gitu loh. Oh, dari malah semuanya. terakhir. Dan dia Padahal itu yang kedua. Andalan kedua dari album ini. Dan kalau kamu sendiri menggambarkan si Receiver ini dalam 3 kata, itu apa? 3 kata. 3 kata. I would say bisa 1 kata gak sih? 3. Gak boleh ditawar. Apa ya? Aku agak susah kalau misalnya 3 kata ya. Mungkin kayak how do you say kayak when you kayak finding your purpose, I think. Finding your purpose. Finding your purpose. Itu udah 3 again. Itu 3 kan, Mas? Oh, itu harus Pas. 3 pas atau harus kayak Gak apa-apa. satu-satu gitu? Boleh satu-satu, mau 3 itu, tapi udah 3 lah ya gitu. Iya. Kalau kamu sendiri nih ya mau menjelaskan ke publik pendengar gitu buat tentang EP ini, silakan dijelaskan mungkin menurut I would Hanif. say kalau misalnya kayak EP ini tuh kayak basically tentang you know kayak misalnya ada fase di hidup kita di mana kayak kita stuck banget, kita nggak going anywhere, dan di situ kayak mungkin kita kayak nggak ngelihat harapan lagi atau segala macam. Tapi what I want to like convey in this EP itu basically kayak you know walaupun kayak kita nggak bisa melihat harapan itu, kayak masih ada kok kayak seperti harapan, masih ada seperti keberanian di hati kita yang mungkin sekarang belum kelihatan tapi mungkin suatu saat bakal kayak muncul. Alright, thank you Hanif untuk datang hari ini. Dan kalau mau dengerin lagu kamu EP barunya ini bisa didengarkan di semua DSP. Yes, semua DSP. Sudah ada, search aja Hanif Under Revi, ada kok dia paling Kita buat atas. MV-nya juga loh, Kak. Yes, aku sudah nonton dan itu keren banget. Thank you so much. Awalnya agak-agak merinding-merinding aku ngeliat tekstur itu, tapi itu keren banget. Harus nonton, wajib nonton ya. Wajib nonton. Wajib nonton di kanal YouTube-nya Trinity ya. Trinity Optima Production. Oke. Dan kalau mau tahu update dari Hanif bisa kemana? Bisa cek di sosial media aku di Hanif ADRV. Aku ada Instagram, ada TikTok, bisa di follow. Ada YouTube juga sih Hanif Andarevi. Oke deh, kalau di YouTube Hanif Andarevi kamu bisa menyaksikan Hanif dulu ya, waktu dia lagi cover-cover. Oh iya benar. Video-video lama ya. Jadi kamu gali-gali itu sampai bawah. Ya tadi Hanif udah nyanyi lagu Lost Satellite dari album baru, dan kita akan throwback ya dengan salah satu lagu ini mungkin yang membuat kamu awalnya mengenal seorang Hanif Andarevi. This is Julie and see you on the next episode of The Session. Bye-bye. Tak banyak waktu untuk kita. Kau sempat
jadi milikku, walau hanya sebentar saja. Kini kau kan kembali untuk jadi miliknya. Usai sudah cerita kita. Oh, Tuhan katakan padanya ku merindukan dia, walau hanya sementara. Ku miliki hatinya, meski jarak dan waktu tak berpihak padaku. Dan kisah kita berakhir di bulan Juli. Ku masih mengharapkanmu, walau ku tahu harapanku semu. Masih menginginkanmu, walau ku tahu ini hancurkanku. Kini kau kan kembali untuk jadi miliknya. Usai sudah cerita kita. Oh, Tuhan katakan padanya ku merindukan dia, walau hanya sementara. Ku miliki hatinya, meski jarak dan waktu tak berpihak padaku. Dan kisah kita berakhir di bulan Juli.